नाज़रीन, सूफिया कराम ने अपनी तालीमात के ज़रिए लाखों लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया और उनको राह हक़ पर गामज़न किया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मंसूर हल्लाज का असल नाम क्या था, आपके हालात ज़िंदगी क्या हैं, आपने अनाल हक़ का नारा क्यों लगाया, आपके जिस्म के अज़ा काट कर आपको सूली क्यों चढ़ाया गया, और हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और सूफिया किराम की राय क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह कारवान तसव्वुफ़ के एक मुनफरिद और दरख्शिंदा सितारे हैं। आपके तसव्वुरात इश्क व तसव्वुफ़ आम फहम नहीं मगर आला पाए के हैं। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हुसैन बिन मंसूर था, जबकि आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू मुगीस थी। आप ज़माने में मंसूर हल्लाज के नाम से मशहूर हुए, जबकि मंसूर आपके वालिद गिरामी का नाम था, जो कि रुई धनकने का काम करते थे और मंसूर हल्लाज कहलाते थे। बात को समझने के लिए हम हज़रत हुसैन मंसूर हल्लाज को मंसूर हल्लाज के ही नाम से बयान करेंगे। हज़रत मंसूर हल्लाज के दादा मजूसी थे, जबकि आपके वालिद गिरामी ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश ईरान के इलाके अत्तूर में हुई। आपका सन विलादत 758 ईस्वी है। आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। आपकी तबीयत शुरू से ही तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब थी। आप एक पाए के मुसन्निफ़ और शायर भी थे। आप 16 साल की उम्र में तश्तर तशरीफ़ ले गए, जहां आपने हज़रत अब्दुल्ला तश्तरी रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की। यहाँ 2 साल क़याम करने के बाद 876 ईस्वी में आप बसरा तशरीफ़ ले गए। बसरा उस ज़माने में तसव्वुफ़ का मरकज़ समझा जाता था। 878 ईस्वी में आपने हज़रत अबू अयूब अल-अका की बेटी से शादी कर ली। उसी ज़माने में आपने हज़रत उमर बिन उस्मान अल-मक्की से तसव्वुफ़ की तालीम भी हासिल की। बाद में किसी वजह से हज़रत उमर बिन उस्मान आपसे नाराज़ हो गए, जिस पर आप बसरा से बगदाद तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपने तवील वक्त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बत में गुजारा। आपका सफ़र आलम जारी रहा और आप हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, हज फरमाया और मुख्तलिफ़ उलमा और सूफिया कराम की सोहबत से इस्तिफ़ादा किया। वहाँ से आप हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए। यहाँ हिंदुओं और बुद्ध मत के मानने वालों से आपका वास्ता पड़ा। यहाँ से आप मुल्तान और कश्मीर भी तशरीफ़ ले गए। तारीख़ में मुल्तान के बाद मंसूरा जाने का भी ज़िक्र मिलता है। इसके बाद आप फिर बगदाद पहुँचे। आपने लोगों को नसीहत फरमाने के लिए नशिस्तों का आगाज़ किया। आप फना फिल्ला सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इश्क़ हकीकी में मस्ताना वार वजद में रहना आपका मामूल था। आहिस्ता आहिस्ता आपकी गुफ्तगू आम लोगों की समझ से बाहर होती गई। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह वहदत इलाही और वहदतुल वजूद के कायल थे। एक रोज़ आप हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ ले गए। आपने दरवाज़े पर दस्तक दी तो हज़रत शिबली ने पूछा कि कौन। आपने अजीब सी कैफियत में आकर आवाज़ बुलंद करके कहा, अनाल हक़, यानी मैं ही हक़ हूँ, जिसका उर्फ़ आम में तर्जमा यह किया गया कि मैं ही खुदा हूँ। फिर क्या था? हज़रत शिबली ने आपके इस जवाब पर खूब गुस्सा दिखाया। आप अक्सर हालत मस्ती में रहते। आप ज़ाहरी उलमा को नज़रअंदाज फरमाते, जिसकी वजह से बहुत से उलमा आपके मुखालिफ हो चुके थे। आप मजज़ूबाना हालत में अक्सर गलियों में इश्किया अशार पढ़ते रहते थे। कहा जाता है कि आपने एक काले रंग का कुत्ता पाल रखा था। लोग आपको खाने को देते तो आप कुछ हिस्सा खाकर ज़्यादा हिस्सा उस काले कुत्ते को डाल देते। लोगों ने आपसे पूछा कि हज़रत, आप खुद नहीं खाते बल्कि इस कुत्ते को खिला देते हैं, इसकी क्या वजह है? इस पर आपने फरमाया कि ये कुत्ता मेरा नफ्स है जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। आपसे किसी ने पूछा कि हज़रत, दोस्ती क्या है? इस पर आपने जवाब दिया कि यार की रज़ा में मसाइब को बर्दाश्त करना और उसमें लुत्फ़ पाना ही असल दोस्ती है। इसी तरह आपसे पूछा गया कि सूफ़ी कौन है? तो आपने जवाब दिया कि सूफ़ी वो है जो यार की याद में
اپنی ذات میں گم رہتا ہے، نہ وہ کسی کو جانتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو پہچانتا ہے۔ 913 عیسوی میں آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ کو بغداد میں گرفتار کر لیا گیا۔ وقت کے علماء کرام اور مفتیان کو آپ کے اعلان انا الحق کے بارے میں فتویٰ کے لیے کہا گیا۔ اکثر علماء نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ آپ کو 9 سال قید میں رکھا گیا۔ اسی قید میں آپ نے اپنی کتاب التواسین مکمل کی۔ صوفیہ کرام کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ آپ نے انا الحق کا کلمہ خود سے نہیں فرمایا، بلکہ خدا کی ذات نے خود آپ کی زبان سے اپنا ارشاد ظاہر فرمایا ہے۔ اس پر دیگر دلائل آگے چل کر بیان کریں گے۔ 909 عیسوی میں آپ کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ ابن داؤد الاصفہانی نے دیا۔ اس وقت خلیفہ مقتدر باللہ مسند خلافت پر براجمان تھا۔ اس کے ایک وزیر حامد العباس کی اما پر مقدمہ چلایا گیا اور آخر قاضی عمر ابن یوسف نے آپ کو سزائے موت سنا دی۔ 922 عیسوی 2 مارچ کی رات قید خانے میں ابن خفیف آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ اگلے دن آپ کو سولی چڑھایا جانا تھا۔ ابن خفیف نے پوچھا، اے حضرت عشق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل خود ہی آ کر دیکھ لینا۔ اگلے دن آپ کو پہلے 100 کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے۔ پھر آپ کو سولی چڑھانے کے لیے لے جایا گیا تو آپ انتہائی مسرور تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو موت کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس یار کے لیے اتنا تڑپے آج اس سے ملاقات کا وقت ہے تو مسرور کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر دونوں پاؤں، کان، ناک اور آخر پر زبان کاٹ دی گئی۔ آپ کے جسم کے ہر حصے سے اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آخر آپ کو سولی چڑھا دیا گیا، پھر سولی سے اتار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس پر بھی اطمینان نہ ہوا تو آپ کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور آپ کی راکھ کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ بے شک عشق کی راہیں بہت کٹھن ہوتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے صوفیہ اکرام اور علماء نے آپ کے قتل کو ظلم قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت منصور حلاج کی کیفیت وہ ہو چکی تھی کہ خود خدا کی ذات نے ان کے اندر حلول کر کے کلمہ انا الحق ظاہر فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے قریب وادی ایمن میں پہنچے تو ایک درخت سے آواز آئی، جو کہ قرآن کریم کی سورہ القصص آیت نمبر 30 میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں۔ علماء کرام کی دلیل یہ ہے کہ کیا درخت سے آنے والی آواز پر خدا نخواستہ وہ درخت خدا بن گیا تھا؟ نہیں، وہ بھی خدا کے اعلان کا مظہر تھا۔ اسی طرح منصور حلاج بھی خود سے نہیں بولے بلکہ خدا کے اعلان کا مظہر تھے۔ خود حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تشریح اور فلسفہ کے قائل تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ فرید الدین عطار جیسے عظیم صوفیہ نے آپ کو ولی اللہ اور شہید حق قرار دیا۔ آپ کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار تحریر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، گفت فرعونی انا الحق گشت پست، گفت منصوری انا الحق گشت مست، لعنت اللہ انارا در جفا، رحمت اللہ انارا در وفا۔ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے انا الحق کہا تو ذلیل ہوا، جبکہ حضرت منصور نے انا الحق کہا تو مقبول ہوا۔ راہ جفا میں انا کہنا اللہ کی لعنت کا سبب ہوا اور راہ وفا میں انا کہنا اللہ کی رحمت کا سبب ہوا۔ اسی طرح ایک مشہور شعر ہے کہ چڑھا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دلبر، اے ملا تو جنازہ پڑھ میں جانوں میرا خدا جانے۔ ناظرین، صوفیہ کرام کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان پر اولیاء اللہ کی حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے۔ یقیناً حقیقی عشق کی راہیں بہت کٹھن ہیں۔ اس میں دعوے دار آرے سے چیرے جاتے ہیں، جسم میں کیڑے دوڑائے جاتے ہیں،
आंखों की बिनाई चली जाती है, सालों मछली के पेट में जिंदा रहना पड़ता है और फिर करबला के मैदान में 72 प्यारों की शहादत के बाद सर नेज़े पर चढ़ाए जाते हैं। मगर ये हकीकत सिर्फ अहले मोहब्बत पर ही आश्कार होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।